অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় পরীক্ষা হলো না। কেন্দ্রের বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাধ্যমিক ছাত্রী মনীষা। স্কুলের গাফিলতির অভিযোগ, শিক্ষা দফতরের হস্তক্ষেপের দাবি পরিবারের। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই বড়সড় প্রশাসনিক বিভ্রাটের অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার জেলার দলসিংপাড়া এলাকায়। অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় পরীক্ষা দিতে পারলেন না পরীক্ষার্থী মনীষা কামি। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। জানা গিয়েছে, এবছর মনীষার পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল হাসিমারা হিন্দি হাই স্কুলে। পরীক্ষার দিন সকালে রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে কেন্দ্রে পৌঁছালেও অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় তাঁকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। মনীষার অভিযোগ, অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার কথা তিনি আগেই তার স্কুল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছিলেন, কিন্তু অভিযোগ, স্কুলের তরফে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই তার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হলো না। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা একাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মনীষার পরিবার এই ঘটনায় শিক্ষা দফতরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই দায় কার এবং পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে শিক্ষা প্রশাসন কি পদক্ষেপ नेय সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই। अभी तो देखिए, आप एग्जाम के केंद्र में आए हैं तो कोई क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? आप एग्जाम सेंटर में आइए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एग्जाम गर्नु पाऊँ भनेर भन्न अहिले पनि अब अहिले मैले चाहिँ एकदम गर्नु पाऊँ आजको दिन भनेर तिम्रो स्कुलले चाहिँ एडमिट कार्ड बनाएन, नाम सेम भएकोले गर्दाखेरि नाम गडबड भयो भन्ने नाम गडबड भयो जे भनेर सोध्नुला तो डाउन करो हाँ अपलोड गर्दिन भिडियो एक्जाम लिनु पाउँदैन म एक्जाम लेख्नु पाऊँ भनेर हात जोड भन न बोले क्या समस्या हो नि त समाधान हुन्छ। मैले एक्जाम लेख्नु पाउँदैन किन त कारण के हो त? एडमिट नआएर भन्न एडमिट कार्ड नआएर के भयो त एडमिट कार्ड आएन? स्कुलबाटै दिएन, स्कुलबाट दिनु भएन, एक्जाम पनि हुँदैन। अब मेरो 1 साल बर्बाद हुन्छ। मैले यत्रो पढेको थिएँ, कहाँ गयो? यसमा त मेरो केही गल्ती छैन नि त। अनि स्कुलले गर्नुपर्ने, खै स्कुलले गरेको अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। स्कुलले देन एडमिट कार्ड। लड़की है, क्या हुआ बोले तो? एडमिट नहीं आया, एडमिट नहीं आया, 1 साल क्या बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। बेटी एग्जाम नहीं दे पा रही है सर, इस साल एग्जाम नहीं दे पा रही है। अभी क्या हुआ? स्कूल से क्या बोल रहा है? स्कूल से नहीं होगा बोल रहे हैं, नहीं होगा बोल रहा है। पैसा वैसा सब लिया आप लोग? सब लिए। कौन सा स्कूल पे? आपका नाम? मेरा उमा कामी। उमा कामी।